नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मंगलवार की दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार की 3 युवतियां घायल हो गई। घटना मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगंज थाना अंतर्गत मिर्जापुर पंचनपारा इलाके में हुई। इस दिन दोपहर के समय 3 युवतियां धान के फर्श पर खाना बना रही थी। तभी बेकार बिजली के साथ बारिश आसमान में पहुंची। तभी आकाशीय बिजली गिरने से तीनों युवतियां घायल हो गई। घायल का नाम अजीजा खातून उम्र लगभग 22 वर्ष है। उनकी 2 दिन पहले ही शादी हुई है। अन्य 2 घायल युवतियां सबीरा बीवी उम्र लगभग 30 वर्ष और शर्मिली बीवी उम्र लगभग 25 वर्ष है। घायलों को गंभीर हालत में जंगीपुर उपजिला अस्पताल लाया गया है। घटना से पूरा परिवार बेहाल है। কজন আহত হয়েছে? 3 জন। কি করছিল তারা, মানে কোথায় দাঁড়িয়ে? বাড়ি চালাতেই ছিল। চালাতে 3 জন একসঙ্গে ছিল? 3 জন একসঙ্গে ছিল? বাজে শব্দ পেয়ে এরকম হয়েছে। আপনার নাম? কে হচ্ছে আপনাদের? শুনলাম নাকি নতুন বিয়ে হয়েছে একজন, কদিন আগে বিয়ে হয়েছে? পরশুদিন বিয়ে হয়েছে আর রবিবার বিয়ে হয়েছে আর আজকেই এই দুর্ঘটনা। পানি ছিল, বসে ছিল চালাতে, পাশে আম গাছ ছিল, আম গাছে বিজলিটা পড়ো। কজন আহত হয়েছে? 3 জন। কোথায় বাড়ি তাদের? আপনার পাঁচনপাড়া মালটা নেমে। আচ্ছা, ওই মির্জাপুর অঞ্চলে নাকি? হ্যাঁ, মির্জাপুর। এদের মধ্যে নাকি নতুন বিয়ে হয়েছে শুনলাম। হ্যাঁ, আজ নয়। কখন বিয়ে হয়েছে? পরশুদিন। পরশুদিন বিয়ে হয়েছে আর আজকে এই অবস্থা। কি পরিস্থিতি এখন পরিবারের? চলছে, সব কান্নাকাটি করছে আর কি হবে। কিছু না, ডাক্তার বললেও কিছু বোঝা হবে না। আচ্ছা, এখন কেমন রয়েছে তারা? মোটামুটি। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।